देखला देखी मत लागुची थिबो हां हां बे ने सरसुची देखुना पूरा कन्फर्म है जे इथिरे ही ओठा बाहर छी ए जल्दी आनी के खाइबेनी छोटे छा ने खाउ जंती एका ना हां छोटे छा माने खाउ जंती तो एबे खांडिया जन हो जे हमें राती जा चाहे कि होछे। हेलो हाय नमस्कार संगमन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सकाळ सकाळ आम्ही उठी सारलेनी हमर खाद्य ही नाही आउ माने मो भाई आसे पई जाउची माने आज नुहे माने आज से ट्रेन रो बसियो ठीक अछि आज ट्रेन रो बसियो 9 तारिख उलिबो टोन की देबी आसीबो 9 तारिख पाठ पढुतला से भी 9 तारिख आसी मो भाई भी 9 तारिख आसीयो आउ आज सकाळ सकाळ माने हमर खाद्य हेई नाही माने रुसी चाली नै टाइम हेलानी 7:42 हेलानी नै टाइम रुसी चाली ची दीदी एठी पानी पुरी के आसुछु छाड़ी होलानी आज पावर को जोर छड़ी हां आज पावर कोड आज भी माने किस सेटा हां आज चंद्र ग्रहण सेति पई खाद्य बेनसु कर दजु आज केतरा मन लागियो खाद्य 12टा पर खाद्य बन ना हां 12टा पर खाद्य बन तो देखा चंद्र ग्रहण भी देखबा आज 12टा पर खाद्य बंद हि जे सेति आज बेनसु भी रुसई हबो आ मो बाइक तो माने पूजा करी हलानी विश्वकर्मा पूजा को डायरेक्ट पूजा करते हबो तो देख पारथे आज खोरा बाहरी जी सकाळ सकाळ बहुत बढ़िया रो आकाश दिसछ वर्षा पड़ी उदा होता सब सुखी गलानी नहीं किंतु घास हो जाई जी मत लागु चाउ वर्षा होबनी बोदे से हम सब घास सफा करते हबो आज आज सब घास सफा करिया मापा आसीना देखे मापा मुकी मिसे की घासटा सफा कर दे कारण घास रोइने साप बाहरियो सेते वर्षा पड़ीबनी बोदे सेते घास सफा कर दे आ बैगण गछ भी सब माने उपड़ी देते हो कारण आ बैगण धरू नहीं आज करा जे कि मु जानि नै कि सफा करते हबो आज न होने काली हबो जे दिन हबो गुटे दीदी रेडी खाता पड़ी छी माने पाठ पढुतला सी ना बहुत दिन हला पेड़ा गछ पाखु जाई ना तो देखा पेड़ा पेड़ा तो सब पाची जाउची आपन को देखि दोची पेड़ा माने पाची की देखबा तो गली पड़ची खांडी आगा हो जाई छी तो एगुडा सब खेती हबो सब पेड़ा चढ़ई खाउची जे पक्की दोची केटा पूरा खाउची हमर मनस कम खाइ छी किंतु चढ़ी बेसी खाइ छी एठी गुटे है चढ़ी खाई की गर्ग कर दीजी चढ़ई एमती पेड़ा खाउची और ऊपरे का पड़ची सब दीदी पेड़ा सब चढ़ी खाई हो किछ कोंतु खाई जा भल ना सकाळ सकाळ दीदी भाजुची दीदी भाजा चालची देखिया तो आज हमर हे कुंदुरी आलू चंपया गुडा मिसी गुटे भाजी हिजी आ पखाळ दीदी खाउची एठी झुनकी दीदी खाउची आ थरे मात्र खायाबो भात खाबे 12टा पूर्वरु खाद्य सरेला नेबे बड दीदी पाठ पढुछु ये एठी बसी जी रोसई का करू नाही कोन देमे छाय रोसई करनु आज बेन सुखिया जीव जे मैं खया जीवो किंतु गोटे घंटा मते टाइम देने मु रान देनी 9टा नाही हेलानी 10टा वाला रान देनी डाली की नेस्ट ना 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 मते डाली खाइते कोन लगे तो अपन माने जानथियो जे माने एबे जेली रु भारची रबर सेटा हम आज टेस्ट करिया माने जेली रु 17 रबर बाहर जने बाहरनु सेथे मु जिमी मार्केट माने जेली आनिते एबे जिमी सांग सांग मापा फोन କରି डाकचंती तो जल्दी जल्दी जाते हो तो हां सोयाबीन भी आनते हबो कारण रु से हबो जेली आनिबा जेली ट्राई करिया माने से रबर बाहर ना बाहरनु आ सोयाबीन आनिबा तो एबे आसी पहुंचनी आ गरम भी होतला ना वीडियो बनै पालेनी से बाइक ठै जरा धुइते हबो आ मु जेली आनी छी दीटा आनी छी देखर दीटा जेली आनी छे ए जेली रु बाहर तो आनचे सोयाबीन जोटा की दीदी रांधुची तो चलंतु देखिया तो देखर दीदी पुटुरा आलू आ सोयाबीन रांधुची ए मसला चलजी तापर एटा लोगो ए सोयाबीन मानचे रा नुवा फिर छोटिया छोटिया सोयाबीन धरची ढेर छोटिया आ मु बाइकटा माने बाहर रखी छी सेटा धुइमे ना नहीं देख पाथे ए यार कादुआ का लागि छी ए कादुआ का लागि सब धुइते हबो एनो अठा बाहर नै से देखिया हां मु रांधी ए देखि पाथे ए जल्दी तो दीदी रुसई करी सारू तापर अपना शाम को बनानु तो जल्दी बाहर की बाहर हम जानी दीटा हम मपई गोटे की तुम्हें जदी अठा भरला तो खाबुनो सब बिरा जदी अठा न भरला तो गोटे खाइबे न चामच खाइ आनछु चामच दउतला मु आनी नन छुट्टी छ ना तू चामच रो खाबो तो एबे दीदी देखबा थे वीडियो कॉल रो कथा को टोन के दी सहित का भाई सहित टोन के दी सहित के दिया भाई की वीडियो कॉल करछन आ जन के दी कथा कहू लाइन रो रुख देखियो छ जेली के माने जेली रो बाहर छी ये जेली रो बाहर छी रबर देखते भल से खुला ए जेली रे बाहर रबर त हमें देखे बाहर छु ना बाहर न दीटा छोटे छा ने खाउ जंती एका ना हां छोटे छा माने खाउ जंती साबुन भलिया हिची देखिए करा देखी जेली सादा पदन कहि दे ते कथा घोस नहीं मतलब छी ना
ଏବେ ଏଥିରୁ ରବର ବାହାରୁଛି ନା ବାହାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଟା ତ ମାନେ ଟାଣୁଆ ହେଇଛି ନା ମାନେ ଜେଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟାଣୁଆ ଟାଇପ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ଭଲସେ ସେଟା ପୁରା ଇଏ କରିଥିବେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଜଣା ପଡୁଛି ଟାଇମ ଢେର ଲାଗିବ ହୁଁ ହବନି କପଡାର ହବ କପଡ଼ା ତ ଏଠି ଜଣା ପଡୁଛି ମାନେ ଏଥିରେ ବାହାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ରୁମାଲ ପୁରା ସେଟା ଚୁପୁଡ଼ିକି ଇଏ କରିତେ ହେବ ନୁହେଁ ନା ରୁମାଲରୁ ଚୁପୁଡିତେ ହେବ ନାହିଁ ତ ହବନି ହଁ ଖାଲି ପାଣି ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି। ହଁ ଖାଲି ପାଣି ଭଳିଆ ଟିକେ ବାହାରିଲା ଆଉ ନହେଲେ ବାହାରୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଚୁପୁଡି ଚୁପୁଡି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଟା ଚୁପୁଡ଼ିକି ଇଏ କରିତେ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଜୋର ସେ ଚୁପୁଡ଼ିଲାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରସଟା ବାହାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣା ପଡିବ ସେଠି ସବୁ କାଢିତେ ହେବ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରତେ ହଉଛି ନା ତତେ ଟିକେ ଜେଲି ସାମାନ୍ୟ ଏତେ କଷ୍ଟ ବାହାରେ ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ନାହିଁ ହେଇଗଲାନି ମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଅଛି ମତେ ତା ଭିତରେ ତ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ଚୁପୁଡ଼ା ସରିଗଲାନି ଦେଖିବା ଦେଖୁଲା ଦେଖି ମତେ ଲାଗୁଛି ଥିବ ହଁ ବେ ଇଏ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଠା ବାହାରିଲା ଏଗୁଡାକ ଦିଅନ୍ତି କି ନାଇଁ ବହୁତ ଅଠା ବାହାରିଲା ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଅଠା ବାହାରୁଛି ଏ ଜେଲି ଆଣିକି ଖାଇବେନି ପୁରା ଆମେ ଲାଇଭ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ପୁରା କେତେକା ବାହାରିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ହିଏରେ ଏତେ ମାତ୍ର ବାହାରୁଛି ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ହିଏର ରସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ଅଠା ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ତ ସତରେ ଏଥିରେ ମାନେ ରବର ବାହାରିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେକା ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ହିଏର ହଁ ଗୋଟେ ହିଏର ମାନେ ବହୁତ ରବର ବାହାରିଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରବର ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବାହାରିବନି ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ବାହାରିବନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜେଲିର ବାହାରେ ମତେ ଲାଗେ ସବୁଟାରେ ବାହାରିଥିବ ଏଇ ଜେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କିଣିକି ଖାଇବେନି ଏଇଥିରେ ବାହାରୁଛି ରବର ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା କିସ ଲେଖା ହେଇଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପୁଡିଂ ନା ତ ଏଇଟା ଖାଇବେନି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି ଏଇଟା ହଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି ଆମେ ଏଇଟା କିସ କରିବା ପକେଇଦେବା ପକେଇଦେବୁନି ଆଉ କିସ କରିବେ ପୁରା ବାହାରୁଛି ଦେହ ଖରାପ ହବ ଏଗୁଡା ଖାଇଲେ ପଡିଗଲା ତ ରବର ପୁରା ସତରେ ବାହାରିଲା ଏଇଟା ଜମା ଖାଇବେନି ଆପଣ ସରସୁଛି ଦେଖୁନ ଯେମିତି ଚୁଇଙ୍ଗମ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେଟା କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ଜଣେ ଚୁବିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଟାର ପୁରା ବାହାରୁଛି ଏଟା ଦେହ ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଏ ତ ମୋ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋ ବାପା ଆସନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବାଇକ୍ ବି ଧୋଇ ସାରେ ତାପରେ ଖିଆ ଦିଆ ହବ କାରଣ ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଖିଆ ଦିଆ ସରୁ ତାପରେ ଦେଖେଇବା ହଁ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଖିଆ ଦିଆ ଶେଷ ହେଇଯିବ ତ ଏବେ ହେଲାନି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ମୁଁ ବାଇକ୍ ଧୋଇମି ବୋଲି କାଢି ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଧୋଇ ପାରିଲିନି ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ କରିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବି ବାହାରୁନାହିଁ ବାଇକ୍ଟା କାଢିକି ଏଠି ରଖିଛି ଆଉ ପାଣି ବାହାରିନେ ଧୋଇମି ଆଉ ରାତି ବେଳକୁ ବି ଆଜି ଗ୍ରହଣ ହବ ତ ଦେଖିବା ଗ୍ରହଣ ତ ଆମ ଗଛର କୁନ୍ଦୁରି ହେଇଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଚିଲା କୁନ୍ଦୁରି କିନ୍ତୁ ଫଟା ଦେଇକି ସେଟା ପାଚିଲା ବାଲା ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁନ୍ଦୁରି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲାଲ କୁନ୍ଦୁରି ଆମେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ତୁଳିଆ ନେ ଧର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗା ପିତା କୁନ୍ଦୁରି ଏଟା କଞ୍ଚା ହେଇଛି ତ ଏବେ ଖାଣ୍ଡିଆ ଜହ୍ନ ହଉଛି ଆମେ ରାତି ଯା ଚାହିଁକି ଅଛେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଣ୍ଡିଆ ଜହ୍ନ ଚାହିଁକି ଅଛେ ଏତେ ମୁଞ୍ଚ ଶଙ୍ଖ ଗା ବାଜୁଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ଠିକରେ ଦୁଶୁ ନାହିଁ ତ ଦିଦି ଶୋଇଥିଲା ଏବେ ଉଠି ପଡୁଛି 10ଟା ହେଲାନି ନାଇଁ 10ଟା ହେଲାନି ହଁ ଢେର ମନ ଲାଗିଲେନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ